Shalom. Shalom. Nice to meet you all. Senang bertemu dengan saudara sekalian. Now we are going to start our Sunday service. Sekarang kita akan memulai ibadah minggu ini. Let us pray. Mari berdoa. Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. God is good. Tuhan baik. Last 1 week, God has kept us. Minggu terakhir ini Tuhan telah memelihara kita, menjaga kita. So many things happened around the world. Dan sementara di dunia banyak hal terjadi. But God has brought us to His presence today. Tapi hari ini Tuhan membawa kita semua kembali ke hadirat-Nya. Let's pray and start this. Mari minute. kita berdoa dan kita mulai ibadah ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. We are coming to your presence, Father. Kami datang ke hadirat-Mu, Bapa. Oh, we worship you, we praise you, we glorify your Oh, name. kami menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan, dan meninggikan nama. There's nothing like you. Tidak ada yang seperti-Mu ya Tuhan. We worship you, we praise you because who you are. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu karena siapa Engkau. But beyond all those things, Tetapi lebih dari itu, you have made us as your children. Engkau telah membuat kami menjadi anak-anak-Mu. But we never lose or never forget the very purpose which you created us. Dan kami tidak akan pernah melupakan tujuan Engkau menciptakan kami. To praise you and to worship you. Untuk memuji dan menyembah-Mu. We thank you Kami mengucap for syukur all your goodness. untuk segala kebaikan yang Engkau lakukan dalam We kehidupan commit each and kami. everyone who are watching this into Kami your serahkan hands. setiap orang yang beribadah bersama kami hari ini. Speak to them. Tuhan, berbicaralah pada umat-Mu. Touch them. Jamah mereka. Heal them and deliver them. Sembuhkan dan bebaskan mereka. Because you're the God Almighty still Karena on the Engkaulah throne. Tuhan yang Maha Kuasa yang masih bertahta. Speak to your people, Father. Berbicaralah pada umat-Mu ya. In the mighty name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus We yang commit besar. each and everyone who are watching Kami here. serahkan setiap orang yang beribadah bersama kami saat ini. And the translator, and me, and every music, everything. Hambanya, segala We musik commit into dan and everything. segalanya kami serahkan ke dalam Anoint tangan-Mu. everything and everyone. Urapi segalanya Tuhan. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi. In the name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless amin. you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Datang dengan ucapan single. Segala puji hanya bagimu, sebab Kau yang layak. Kami tak bersorak
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. We have a mighty God Kita punya Tuhan yang besar, who shields us and keeps us. yang melindungi dan menjaga kita. And He's almighty. Dan dia benar-benar Allah yang maha kuasa. He plans everything Ia merencanakan segala sesuatu and He executes. dan dia melaksanakannya. Things may fail, Hal-hal bisa aja terjadi kegagalan. like Adam failed. Misalkan kayak Adam, ia gagal. But you have to remember that God knows that he'll fail. Tapi kita harus ingat, Tuhan juga tahu waktu Adam gagal. So He has got a solution. Dan Tuhan punya solusinya. So we need to understand that Jadi kita perlu mengerti, He is all in all, He is almighty. Tuhan adalah segalanya dan dia maha besar. We are just dust before Him. Kita hanyalah debu di hadapannya. The Bible tells, Alkitab mengatakan, even the islands are just like a bucket of water. bahkan kepulauan hanya seperti sekeranjang air. And the Bukan Bible sekeranjang tells, ya, seember air. the Bible tells, Dan Alkitab mengatakan, in His presence even the mountains melt. di hadirat Tuhan bahkan gunung-gunung meleleh, melt. Such a great God Tuhan yang sangat besar, who created the entire universe. yang menciptakan seluruh alam semesta. But once He decides, Tapi sekali ia memutuskan, nothing can change. tidak ada yang bisa mengubahnya. But Tetapi today we are going to see hari ini kita akan melihat how to change God's heart, bagaimana mengubah hati Tuhan. how to seek God's help. Bagaimana mencari pertolongan darinya. In other words, Dengan kata lain, in our most difficult situation, di saat kita mengalami hal yang paling sukar, most problematic situation, situasi yang sangat bermasalah, even sometimes where the kingdom of God has made a decision, bahkan di situasi di mana kerajaan surga telah mengambil keputusan, how to change it. bagaimana mengubahnya. That is what we are going to see now today. Itu yang akan kita lihat hari ini. So tell your friends Jadi katakan teman-temanmu, to sampaikan ask them to watch this video pada teman, keluarga right now. untuk Join this sermon service. bergabung saat ini bersama. This is powerful, Ini adalah suatu pesan yang penuh kuasa, changing the heart of God. mengubah hati Tuhan. Let's go to the Bible. Mari kita lihat Alkitab kita. 2 Kings chapter 20, 2 Raja-Raja 20 verse 2 and verse 3. ayat 2 dan ayat 3. But if you read the verse 1, Kalau from verse 1, you will understand that. Kita lihat dari ayat 1, kita akan dapat mengertinya. Yeah, can you read please? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. So in verse 1 very clearly it tells, Jadi kalau di ayat 1 Hezekiah dikatakan, was sick unto death. Remember this. dikatakan Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. The Bible tells what? Alkitab mengatakan Sick apa? to death. That means sick for death. Artinya sick to death. Jadi sakit udah hampir mati seperti yang dikatakan di The ayat Bible tells 1. Elisha become sick. Not he was sick, okay? Sick unto death. That means what? The final sickness which is going to bring in death. Ya, jadi contohnya Elia, dikatakan Elisa, dikatakan Elisa sakit untuk meninggal gitu loh, sampai meninggal. Jadi emang sakit penyakitnya itu ditujukan emang untuk mengakhiri hidupnya. Ya demikian juga yang terjadi dengan Hizkia sebenarnya. So the first verse tells like this. Jadi ayat pertama mengatakan demikian. Thus says God, set your house in order, for you shall die and not live. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. See here something. Nah, kita lihat di sini sesuatu. Every king, every emperor, every head of the department, every people, Setiap raja,
Dan setiap kepala-kepala departemen have got plans for the next year, for the next 5 years, next 10 years, or whatever. tentu punya rencana mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Now, Hezekiah, Nah, Hizkia who is a man actually close to God, yang merupakan orang yang dekat juga dengan Tuhan, not an evil guy, okay? bukan yang jahat ya. He's a very good guy Dia before God. raja yang baik di hadapan Tuhan. And he fell sick. Dan ia jatuh sakit. And now the prophet, one of the great prophets Dan in the Bible, nabi yang The major besar di prophets. Alkitab, one of the great prophets, salah satu nabi besar di Alkitab, he comes ia datang and he comes to God, dan ia datang pada Tuhan and God tells, dan Tuhan go mengatakan, and tell my leader, my king Hezekiah, that he is going to die. So set right your house. jadi pergilah katakan kepada Hizkia bahwa dia harus mengurus rumahnya. We have a God Kita punya Tuhan who decides, plans everything. yang memutuskan dan merencanakan segala sesuatu. Now, if you read in 2 Kings chapter 20 and verse 1, Kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1. now God tells to Isaiah, one of the great prophets, Tuhan mengatakan kepada Yesaya, salah satu nabi besar, there are small prophets also. ya ada juga nabi-nabi kecil. Isaiah is considered one of the great prophets because he prophesied so many things about Jesus and so many things. Yesaya termasuk nabi besar karena dia menubuatkan banyak hal tentang Tuhan Yesus dan lain-lain. Now, King Hezekiah fell sick. Nah, saat itu Raja Hizkia jatuh sakit. And what happens now? Dan apa yang terjadi? God called and told the prophet, Tuhan panggil dan mengatakan kepada sang nabi. come on, you go and tell to Hezekiah, he's going to die. Ya, katakan kepada Hizkia, dia udah mau meninggal. So arrange your house. Jadi aturlah rumahmu. What does it mean, arrange your house? Apa maksudnya? It includes your kingdom, it includes your successor, everyone, you arrange everything. Ya, jadi atur siapa yang akan nanti melanjutkan itu tentang kerajaannya dan dia atur urus gitu karena udah mau meninggal. Now what happens? Dan apa yang terjadi? This is what is happening, how to change God's heart. Inilah yang terjadi, bagaimana mengubah hati Tuhan. Now, in the kingdom of God, Dalam kerajaan Allah, if somebody has to die, kalau ada seseorang yang harus mati, chapter is finished. ya bab kehidupannya sudah selesai. Elisha, Elisa, the Bible tells, Alkitab mengatakan got sick unto death. sakit sampai meninggal. So that means what? Artinya His sickness is for death. sakit penyakitnya itu memang merupakan suatu jalan untuk kematian. He cannot do anything with that. Dan penyakit sejenis ini tidak bisa dilakukan apapun. Moses, the Bible tells, Musa, Alkitab katakan, his strength was unabated and his eyes was never dim. kekuatannya tidak terkalahkan dan matanya pun tidak rabun. But Tetapi God tells what? Tuhan mengatakan apa? Climb on the mountain Ya, dakilah gunung and you dan die. di sana engkau akan mati. God tells what? Tuhan katakan apa? You die. Engkau akan mati di sana. And the Bible beautifully explains, Dan Alkitab dengan indahnya menjelaskan, he died according to the word of God. dan Musa mati sesuai yang difirmankan Tuhan. Not according to heart attack or Bukan karena sickness or anything. serangan jantung atau sakit penyakit dan sebagainya. That means what? Artinya apa? If God declares, Kalau Tuhan yang nyatakan, finish, itu selesai. raising the dead is one of the serious issues actually. Sebenarnya membangkitkan orang mati merupakan suatu isu yang sangat serius. Because the book is closed. There's a book of life, okay? The book is closed. Your Karena book is closed. buku kehidupannya telah ditutup. So it cannot be opened back again. Jadi sebenarnya nggak bisa dibuka lagi. Very difficult. Sangat sulit. So I don't have time to explain about that. Ya, lain waktu, kalau ada waktu saya akan jelaskan. Maybe some other time I'll talk about that. Okay, now, what happens here, Hezekiah, Apa yang kemudian terjadi dengan Hizkia? when he heard by none other than the great prophet Isaiah, Saat ia mendengar berita dari Yesaya, nabi besar itu, what did he do? apakah yang ia lakukan? Verse 2. Ayat 2. Then he turned his face towards the wall and prayed to the Lord. Dan ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. What is there in the wall?
Ada apa di Is there dinding? any Bible verse or maybe the picture of Jesus or picture of God? Apakah ada ayat Alkitab atau ada wajah Tuhan atau apa firman Tuhan? Nothing. Tidak ada. Why? Kenapa? Because behind him is Isaiah the prophet. Karena di belakangnya ada Yesaya, Nabi When Yesaya. Isaiah told, he did not fall in Isaiah's legs because he knows Isaiah cannot help it. Waktu Yesaya mengatakannya, ia tidak jatuh di hadapan kaki Yesaya karena ia tahu Yesaya tidak bisa menolongnya. There are so many times Banyak kali prophets helped. nabi-nabi bisa menolong. Prophets raised the dead people. Bahkan ada yang membangkitkan orang yang telah meninggal. Elijah raised, Elisha raised. Contohnya Elia, Elisa. But Tetapi when God himself tells, saat Tuhan sendiri yang mengatakan, no way. nggak ada cara. So he cannot go to Isaiah now. Jadi ya tentu dia nggak bisa minta kepada Yesaya. So he turned to the wall Jadi dia langsung berbalik ke arah tembok dinding. and wall means what? Totally finished, blocked, nothing is there. Dinding berarti apa? Udah selesai, blok. Now he prayed to God. Dan ia berdoa kepada Tuhan. What did he pray? Apakah yang ia This is doakan? very important. Ini yang sangat penting. Verse 3. Ayat 3. Lord, remember now how I walked before you in truth with a perfect heart and have done that which is good in your sight. And Ezekiel wept sore. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Many times Banyak kali when we look at the death, saat kita melihat kematian, when we look at our problems, our sickness, melihat masalah our kita, business sakit, failure, our penyakit, family failure, keluarga yang gagal, What do bisnis you yang do? gagal, apa yang kita lakukan? oh, we cry. Kita nangis dan menangis dan menangis. But Tetapi Ezekiel do something. Hizkia melakukan lebih dari That's itu. important. Itu yang penting. What did he tell? Apakah yang dilakukan itu? He said, remember Ia katakan, how ingatlah I walked before you in truth and perfect heart. bagaimana aku hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. And did that which is good in your sight. Dan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Is your past so good that you can change your future? Apakah masa lalumu demikian baiknya sehingga engkau bisa merubah masa depanmu? That's what Ezekiel did. Itu yang dilakukan Because Ezekiel lived a perfect life before God. Karena Hizkia hidup dengan baik di hadapan Tuhan. And now he tells, Lord, I lived a perfect life before you. Dan sekarang ia katakan, Tuhan, aku telah hidup melakukan apa yang baik di mata-Mu. I walked before you. Aku berjalan di hadapan-Mu. My life is not crooked, Hidupku tidak cheating, menipu orang atau bluffing, bengkak-bengkok doing all the unwanted things. atau sombong atau lakukan hal-hal yang tidak baik. No. Tidak. He can tell to God, I lived a perfect life. Ia bisa mengatakan kepada Tuhan bahwa ia hidup melakukan yang baik. And now what happens? Dan kemudian apa yang terjadi When he prayed saat ia berdoa? that prayer, Doa itu. that is what changed God's heart. Itulah yang mengubah hati Tuhan. Now what happened? Kemudian apa And yang came to pass, terjadi? verse 4, after Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again to Ezekiel my captain, and say unto him, I have heard your prayer, I have seen your tears. Behold, I will heal you, and the third day you will go and worship in the temple of God. Ayat 4 dan 5. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I want to tell you something. Saya ingin What mengatakan changed God's heart? sesuatu. Apakah yang mengubah hati Tuhan? He's telling to God, Lord, Ia mengatakan kepada Tuhan, my life in the past is perfect and good. Tuhan, masa laluku itu melakukan yang baik, hidup di hadapan-Mu dengan benar.
So if you give me some more years, Jadi apabila engkau tambahkan lagi I will usiaku, not go evil. I will not do mistake. I will be good. aku akan tetap baik, nggak akan melakukan yang jahat. So got that. Jadi Tuhan berpikir, Okay, I know your heart. ya saya tahu hatimu, You are a good man. engkau orang yang baik. Okay, you're not going to do anything bad Engkau against nggak me. akan melakukan hal yang jahat menentang aku. So I can take a risk. Jadi aku bisa ambil resiko memperpanjang umurmu. Okay, now he called Isaiah. Kemudian Tuhan memanggil Isaiah now Yesaya. already going out. Yesaya udah perjalanan keluar. He saw the king crying. Ia melihat raja menangis, Okay, he cannot help anything. tapi ia tidak bisa membantu. So now Isaiah going back. Jadi Yesaya kembali. And when he's going back, Dan saat ia kembali, God tells. Tuhan mengatakan, What does he tell? apa yang dikatakan? See him. God tells to Isaiah. Tuhan mengatakan kepada Yesaya, Turn again to him. Tell him I have heard his prayers. kembalilah kepadanya, katakan kepada Hizkia, aku telah mendengar And I've seen doa his tears. dan telah melihat air matamu. Contrite and broken heart he will not reject. Hati yang hancur dan hati yang patah Tuhan tidak akan menolak. But when death comes, no one can stop it. Even your tears cannot stop it. Tapi apabila kematian datang, tidak ada yang bisa menghentikan bahkan air mata dan hati yang hancur. Ya selesai. Only God can Haleluya. change. Hanya Tuhan yang bisa ubah. So God told Isaiah, Jadi Tuhan mengatakan kepada go Yesaya, tell him I will give 15 years. pergi dan katakan kepadanya ada pertambahan usia 15 tahun. Now listen, the secret is Nah rahasianya adalah you lived a past good life. You Apabila- can extend your future life even though God has made a decision. kita hidup di masa lalu dengan baik, ada kemungkinan kita bisa hidup tambahan usia di masa depan. Tuhan akan mengambil resiko. Sometimes people cry to God like that. Kadang-kadang orang-orang menangis kepada Tuhan seperti itu. Or Atau only way, just a secret. You tell, Lord, atau ada I satu commit my life to your rahasia. hands. Tuhan, From aku today, you give me your life. Aku I will serahkan live hidupku for you. ke dalam tanganmu, mulai hari ini aku akan hidup bagimu. Then Maka maybe God can extend your life. mungkin Tuhan bisa memperpanjang hidupmu. I've seen people coming from dead. Saya 3 people at least. melihat mungkin sekitar 3 orang yang telah hidup kembali dari kematian. But Tetapi it's in God's hand. itu semua di tangan. Okay, let's see the next one. How to Yang change God's heart. berikutnya kita lihat Let's see 2 Chronicles chapter 20 and verse 3 onwards. 2 Tawarikh 20 ayat 3. Okay, verse 1, if you read, you will understand more. There were Moab and Ammon people and Ammonites came against Jehoshaphat to fight against him. 2 Tawarikh 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meunim. So here we see in the first verse that the Ammonites and there are people, Moabites, they come to fight against Jehoshaphat. Jadi di sini kita lihat ada Bani Moab, Ammon, mereka datang untuk berperang melawan Yosafat. They come to fight against him, Mereka datang berperang untuk melawan a Yosafat. huge, big crowd. Suatu rombongan yang besar. The Bible tells it's verse 2, it's a great multitude. Dalam ayat 2 dikatakan mereka suatu rombongan yang besar, suatu laskar yang besar datang. They come by even sea. Bahkan mereka Those dari days. seberang lautan waktu itu. Jehoshaphat feared God, Yosafat itu adalah raja yang takut Tuhan. so he set himself to seek the Lord. Dan ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Now you have to understand, Nah kita perlu mengerti. because he feared God, Karena ia takut he Tuhan, trusted God. ia menaruh He kepercayaannya kepada proclaimed a Tuhan. fasting not only for him, his family, but the whole of Judah. Yes. Dan ia menyatakan puasa bukan hanya untuk dia, keluarganya, tapi seluruh Yehuda supaya berpuasa. You just tell, oh yes, yes, he is a king, so he did everything boldly. Mungkin ada yang mengatakan ya dia raja sih, jadi dia bisa melakukan apa-apa dengan berani. The Bible tells in verse 3 that he feared God, feared the army. It is not that this thing, he feared really. Ya Alkitab mengatakan bahwa dia memang takut karena kan laskarnya demikian besar yang mau menyerangnya. But Tetapi he feared God.
Dia lebih takut pada Tuhan He trusted God. dan percaya kepada And he knows Tuhan. the keys to change the Dan dia situation. tahu kunci untuk mengubah situasi. So he cried to God Jadi dia berseru dan menangis kepada Tuhan. and made a fasting to all Judah. Dan menyuruh seluruh orang Yehuda untuk berpuasa. Verse 5. Ayat 5. And Jehoshaphat stood in the congregation Judah in the house of the Lord before the court, and he prayed to God. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ia berdoa pada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So he prayed to God, Jadi ia berdoa pada Tuhan. and Judah Dan Yehuda stood up before them, verse 13, with the little ones and with wives and the children. ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Now, remember this, they are fasting and all the children, everyone come to the presence of God. Nah ingat nih mereka lagi berpuasa dan semua termasuk anak-anak kecil semua datang ke hadirat What do we Tuhan. do? Apa yang dilakukan oleh Oh, the kita? child is cannot fast. Oh anak-anak He's kecil small. biasanya He nggak will bisa faint. puasa. My stomach will problem. Oh nanti pingsan. You think about your stomach. Saya perutnya juga masalah. Lah You think about your stomach. kita masih pikirin perut kita dalam keadaan seperti itu. But somebody is going to come and remove your head itself. Oh, saat ada serangan jangankan perut, mereka akan penggal kepalamu. When you want God to work for you, Apabila kita ingin Tuhan menolong kita, fast puasalah and pray. dan berdoa. Now with the children and everyone, they come before God. Bahkan nih dengan anak-anak kecil, seluruh keluarga datang di hadapan. And then what happened? Dan kemudian apa yang terjadi? Among them there was a prophet. Di antara mereka ada seorang And the word of nabi. the Spirit of the Lord came on him on verse 14. Dalam ayat 14 dikatakan roh Tuhan tercurah atas nabi tersebut. And if you read the story, you will know verse 15. He Dan said, apabila don't kita- fear Judah. Apabila kita baca selanjutnya dikatakan, oh, hai Bani Yehuda jangan takut. You don't need to fight. Engkau tidak perlu berperang. See, Nah lihat, when you fast, saat kita berpuasa, it changes God's heart. itu mengubah hati Tuhan. It's a game changer. Itu merupakan game changer. It changes everything. Itu mengubah segalanya. Now what happens? Apa yang terjadi? God takes the war for him. Tuhan mengambil perang itu, Hallelujah. Tuhan menganggap perang itu sebagai perangnya pribadi. Haleluya. And he said what? Dan ia katakan apa? Tomorrow you shall go and you shall see all of them dead. Besok engkau akan lihat bahwa mereka semua telah mati. Hallelujah. Haleluya. He said, don't fear. Jadi jangan Don't be takut. dismayed. I Jangan will be kecewa, with you. putus asa. Aku akan menyertaimu. To make the story short, Pendek you read the cerita, further 20th chapter. kita bisa baca sampai seluruh pasal 20 ini. Now what happens? Kemudian apa yang terjadi? When they go there, Saat mereka pergi God ke sana, said, Tuhan mengatakan, hey, come on. Just only watch. ya go lihat and watch. aja, cukup lihat. I will make the war. Aku yang akan berperang. You know what happened? Tahu apa yang kemudian They terjadi? fight with each other Itu musuh saling berperang satu sama lain di antara mereka. until what? Sampai apa? Not one was alive. Sampai tidak ada satu orang pun yang hidup. Hallelujah. Haleluya. Now verse 18 you see. Ayat 18 kita Joseph lihat. bowed his head with his face to the ground, and Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before God and worshipped God. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. What made God to change this? Apa yang membuat Tuhan mengubah ini? Why God took the war for him with him? Kenapa Tuhan mengambil perang itu sebagai perang Because pribadinya? Karena They fasted even with the small one, everyone. mereka puasanya tuh dengan sungguh-sungguh sampai anak-anak yang kecil-kecil juga diminta puasa, ikut puasa. And they fell before God to the ground. Dan mereka benar-benar bersujud kepada Tuhan. But di if you hadapan tell Tuhan. fasting, Tapi banyak orang kalau dibilang ayo puasa, that's it, I'm playing game. malah main game. In the church, Di gereja playing Facebook, main Facebook, Instagram, Instagram, anything, whatever. atau apapun juga. No fear of God. Nggak ada takut. No Tuhan. wonder God is not answering the prayer. Ya nggak heran kalau Tuhan nggak menjawab doa-doanya. Have the fear of God. Milikilah takut akan Tuhan. Then God will help you. Maka Tuhan akan menolongmu. You know, I'll tell you something. My dad,
Ayah saya used to tell, biasanya mengatakan Sundays, hari Minggu no studies even, nggak boleh belajar, no playing game, nggak boleh main game, no doing worldly things. jangan melakukan hal-hal duniawi. So even to a Monday's exam, once it happened, Monday, I remember very well, Monday I had an exam. Meskipun hari Seninnya ujian, saya ingat pernah terjadi My dad seperti itu. said, Ayah saya katakan, Saturday night, 12 o'clock is your last. After that, no touching the book. ya kamu harus belajar di hari sebelumnya sampai hari Sabtu jam 12. Setelah Sabtu jam 12 malam, nggak boleh pegang-pegang buku lagi. I told my mom, I cannot talk against my dad, We Saya are not, bilang kepada mama saya, karena saya nggak bisa bicara langsung ke bapak saya. because remember this, Nah ingat ini, don't talk against your fathers. jangan ngomong ngelawan orang tuamu, They are the head bapakmu. of the family. Karena bapamu adalah kepala rumah tangga. And that means you're challenging his Itu head, berarti- who is Jesus. Engkau menantang kepalanya, yaitu Yesus. So I Tuhan told my Yesus. mom, Jadi saya mengatakan kepada ibu saya, Ma, if I fail, Mam, kalau saya gagal, and my mom told, ibu saya bilang, if you fear God, kalau kamu takut Tuhan, God will not let you shame. Tuhan gak akan membuatmu malu. You know what? Tahu nggak apa yang It's a terjadi? final exam, okay? Itu School ujian final, terakhir. remember this. Ujian nasional lah gitu, kalau di Indonesia. You know what happened? Apa yang terjadi? I scored more marks than other subjects in that time. Ya justru saya nilainya lebih In tinggi science. di dalam science ya, dibanding nilai-nilai saya yang lainnya. So, Monday early morning, Jadi hari Minggu, Senin pagi, 12 o'clock, my dad wake me up and told, okay, now you can study. ya jam 12 subuh ya, jam 1 subuh gitu kira-kira hari Senin, ayah saya bangunin saya, kamu bangun sekarang, kamu boleh belajar. You honor God. Kalau kita takut Tuhan, God will menghargai not let you Tuhan, down. Tuhan gak akan membiarkan. He will take the war. Ia akan mengambil peperanganmu menjadi You know what? peperangannya pribadi. Jehoshaphat, not one person took his weapon out of his place. Yosafat adalah raja yang tidak pernah mengeluarkan senjatanya. He saw everybody dead. Dia melihat semua orang mati, telah mati. All the army go and see. God told what? You just keep quiet and only watch there, everybody dead. Tentara-tentaranya semua melihat karena dikatakan udah kamu diam aja, tenang dan lihat aja. Nggak usah keluarkan senjata. You know, I'll tell you something more. Ada sesuatu yang lebih ingin saya sampaikan. And what happened then? Apa yang terjadi kemudian? When they saw everybody were dead. Saat mereka melihat semua orang mati, Verse 24. ayat 24. When Judah came to the place overlooking the wilderness, they looked at the multitude, and behold, they were dead bodies fallen to the ground, and there were none which escaped. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. You know, it's not escape. The actual word is not one was alive. Ya, jadi dikatakan tidak ada seorang pun yang hidup. Who killed them? Siapa yang membunuh The mereka? Jehoshaphat army? Apakah tentara Yosafat? No. Bukan. They fought against each other and killed themselves. Mereka berperang satu sama lain di antara mereka dan saling membunuh Okay. sampai orang yang terakhir. Assuming everybody fight against each other, at least one person should be alive. Ya, misalkan saling berperang, paling enggak mesti ada pemenangnya satu yang terakhir. But the Bible tells none was alive. Tapi Alkitab katakan tidak ada yang terluput. So who tidak ada killed yang the hidup. last one? Jadi siapa yang membunuh yang terakhir? Hallelujah. If God Hallelujah. fights for you, none a little bit is left over. Everything is clean sweep. Kalau Tuhan yang berperang bagimu, kemenangan penuh menjadi milikmu. Hallelujah. Haleluya. After this, what happened? Setelah ini apa yang terjadi? Verse 25. Ayat 25. When Jehoshaphat and his people came and took the spoil of them which were there, you know, they found among them in abundance both riches. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan precious barang-barang jewels. berharga. And stripped for themselves more than they could carry, and they were carrying it for 3 days. They were taking it for 3 days.
Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Now my question is, Nah, pertanyaan saya hey, adalah, come on. You ayo, go for war ini engkau kan tadi or you go pergi for wedding? untuk berperang. Ini mau perang atau mau datang ke pesta perkawinan? Instead of taking the weapon, you die, and now you're wearing the jewelry and come to war. What is this? Ya ini gimana? Bukannya bawa senjata, ini malah bawa pulang semua jewelry, permata-permata dan barang-barang berharga. So you see what happened? Jadi kita lihat apa yang terjadi. The enemy, the Ammonite and everybody wearing the jewelry and come. Why you wear a jewelry and come to the war instead of taking your weapon? Ya anehnya ini orang-orang Moab dan Amon ini, mereka bawa harta benda mereka bawa permata. This is what it is. Inilah yang terjadi. If somebody is going to fight against you, Kalau ada orang-orang yang ingin berperang melawanmu. if God knows you're going to fast as a group, as everybody totally together, Kalau Tuhan tahu bahwa engkau akan berpuasa bersama seperti yang dalam kisah ini, then maka God don't send them with the weapons, God send them with the jewelry so you can take it. Tuhan mengirim musuhmu membawa bukan hanya senjata tapi harta benda yang bisa dijarah. Hallelujah. Waktu dulu ya main jarah, sekarang mungkin enggak. People who come against you, Orang yang datang melawanmu those who are enemy for you, dan yang memusuhimu, yes, they will bring the jewelry for you. justru mereka nanti akan membawa harta benda kepadamu. Hallelujah. Hallelujah. That's what we see here. Ini yang terjadi di sini. And the Bible tells, Dan Alkitab 3 mengatakan, days they were collecting the riches. bayangkan 3 hari mereka membawa itu harta benda kekayaan. They come to war or what? Ini mau perang atau mau Bring ngumpulin so much harta? jewelry, so many things. Ini juga musuhnya bawa sampai banyak banget itu harta. We have a God who can Kita punya change Tuhan every yang bisa situation. mengubah segala If you only situasi. decide to fast, fear God, Apabila kita berpuasa, takut and Tuhan, honor God, dan menghormati Tuhan. and humble yourself. Dan merendahkan hati kita. Today, Hari ini, why this corona? kenapa Why corona these big ini problems are dan coming? masalah-masalah besar datang? You seek God. Carilah Humble Tuhan. yourself. Rendahkan hatimu. Fall flat like Josaphat and these Bersujudlah people. seperti Yosafat dan The orang-orang. Bible tells everybody fall flat. Alkitab mengatakan semua orang Even bersujud. before God, when sometimes we pray, oh, people putting the hands in the pocket. Ya, malah and saya lihat bowing banyak like orang-orang di this. hadapan Tuhan itu sembarangan sambil doa, tangan taruh di kantong seperti kayak nggak peduli begitu, bukan dalam posisi yang takut Tuhan, yang sujud. Recently, I asked somebody to pray Saya ada minta orang berdoa beberapa waktu lalu. and don't want to pray. They are in dia- big problem Dia sedang dalam masalah tapi mereka tidak mau berdoa and told the husband to pray. dan mengatakan pada suami untuk berdoa. Very small prayer. Doanya pendek. Wow, this is a time. You Padahal- stand before a man of God Ini mereka berdiri di hadapan hamba Tuhan and pray. dan berdoa. Cry to God. Menangislah kepada So Tuhan. God can change. Maka Tuhan bisa mengubahnya. But the problem is, Tetapi masalahnya today adalah we are proud. banyak orang We have so sombong many thoughts inside. dan banyak pikiran macam-macam di dalam diri And we kita. cannot stand before God, humble ourselves and change Dan our gak bisa heart. merendahkan hati, mengubah hati kita di hadapan Tuhan. Josaphat, Sehingga masalah tidak berubah. Tetapi lain dengan Yosafat. he fasted with everyone Dia berpuasa dengan semua orang and fall flat. dan sujud menyembah. Hallelujah. Haleluya. Let's see the next one. Yang berikutnya, Daniel. Daniel. This is another secret, okay? This is a very big secret. Ini rahasia yang lain lagi. Ini suatu rahasia besar juga. Read in Daniel chapter 10 and verse 2. Daniel 10 ayat 2. It tells here, Di sini I ate no dikatakan, pleasant bread or wine or anything. For 21 days he fasted and prayed. ayat 2 dan 3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Now what happened? Apa yang terjadi? When he fasted and prayed. Saat ia berpuasa dan berdoa. Verse 13, verse 12, you have to understand what is Ayat happening. 12 kita lihat. Now Gabriel comes from heaven.
Nah, Gabriel datang dari surga. Daniel is a man who is close to God. Daniel adalah orang yang dekat dengan Tuhan. He did not bother about anybody. Ia tidak pedulikan orang-orang kalau mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Even the king put a law that you should not worship, you should not pray. He didn't bother. He started praying. Bahkan ada aturan dari raja untuk tidak boleh menyembah ya Tuhan lain, tapi tetap Daniel menyembah. He's a man who pleased God. Dia adalah orang yang mau menyenangkan Tuhan. But now what happened? Tapi sekarang apa yang terjadi? When he knew the time, he started fasting for 21 days. Saat ia tahu waktunya, ia mulai puasa selama 21 hari atau 3 minggu. Many people, they tell, I'm Daniel fasting. You see, Daniel, Kita lihat Daniel, a man who pleased God, orang yang menyenangkan Tuhan. even don't fear about the king's laws. Bahkan dia tidak pedulikan hukum raja. So when he know the time, he started fasting for 21 days. Saat ia mengetahui waktunya, ia mulai puasa selama 3 minggu. When he started praying, Dan saat ia mulai berdoa, the Bible tells in verse 12, dalam ayat 12 Alkitab mengatakan, then Gabriel, lalu Gabriel, the head of communication, kepala dari malaikat yang komunikasi, he comes down. ia datang ke bumi. Verse 12. Ayat 12. We need to understand this verse. That's why there are many problems. Kita perlu mengerti ayat ini, ada beberapa masalah di sini. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to chasten thyself before God, your words were heard, and I am come for your words. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarnya perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu Now what happened? itu. What's happening now? Dan apa yang terjadi kemudian? Here you see Di sini kita lihat, when Daniel started praying and humbling himself, very clearly the Bible tells, saat Daniel mulai berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah to understand God's heart, untuk mendapat pengertian tentang hati Tuhan, your words were heard. ya kata-katanya Daniel mulai didengar. And that's what I came. Dan itu sebabnya Gabriel datang. Verse 13. Ayat 13. But Tetapi the prince of Persia, pemimpin Withstood me. kerajaan orang Persia 20 days. berdiri 21 hari 21 days. lamanya menentang aku. What? He's the head Ia adalah of kepala, communication. menteri, He's a big malaikat, angel. malaikat besar, penghulu, malaikat komunikasi. The prince of Persia can stop him. Tapi pemimpin kerajaan orang Persia bisa menghentikan dia. You need to understand. Kita perlu mengerti. Different angels had different jobs and different authorities. Malaikat-malaikat punya otoritas dan pekerjaan yang berbeda-beda. Even though Psalm 91 tells Meskipun Mazmur there are angels to 91 safeguard your mengatakan legs, ada malaikat-malaikat yang akan menjaga kita supaya kaki kita tidak you have to terantuk. know about many things, about the angels, how they work. Ya, kita harus mengetahui tentang bagaimana malaikat bekerja. The problem is we don't know that we Masalahnya have angels kita nggak tahu bahwa kita punya malaikat and how these angels work. dan bagaimana malaikat ini bekerja. Okay, I don't have time to talk about that. Ya lain kali akan saya sampaikan Maybe some tentang other day. malaikat ini. Okay, now you see Nah sekarang kita lihat the prince of Persia, that is the what? The pemimpin demonic kerajaan orang Persia itu stopped Gabriel. itu adalah roh jahat, roh jahat orang-orang Persia. And then Itu what yang Bible tells, menghentikan. verse 13, Dan ayat 13 Michael, dikatakan, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, maksudnya para malaikat, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia, maksudnya roh-roh raja-raja orang Persia. Hallelujah. Haleluya. You need to understand this. Kita perlu mengerti ini. The prince of Persia can stop the chief angel of communication. Roh-roh raja-raja orang Persia bisa menghentikan malaikat Gabriel, padahal dia adalah penghulu malaikat. Tapi So, komunikasi ya. He needs what? Sehingga Gabriel memerlukan siapa? He needs an angel Dia memerlukan malaikat is a yang warrior. tugasnya berperang, yaitu Mikael. So now
the chief of angel of war, that is Michael, he comes now. Sehingga penghulu malaikat peperangan yaitu Mikael sekarang datang dan berperang dengan roh-roh orang-orang Persia. You can see the reference in the book of Jude, okay? Ya bisa lihat referensinya di kitab Yudas. So verse 14 tells, Ayat 14 mengatakan, now I come to make you understand what shall happen to your people in the later days. lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Now you have to understand. Nah kita perlu mengerti. Gabriel is coming with a very big news. Gabriel datang dengan suatu berita besar. But 21 days it was stopped. Tetapi 21 hari ia dihentikan. Oh, you might tell, Mungkin kau mengatakan, oh, this is a big problem, yeah. oh ada masalah besar ya. Yes, that's a problem. Ya, ada masalah besar. You need to understand. Kita perlu mengerti. There are prince or there are demonic powers and authorities and dominions Ada roh-roh penguasa-penguasa di udara yang punya otoritas the Bible tells dan kuasa. of Alkitab the area, mengatakan dari of your daerah city, tertentu, dari of your kota-kota country. tertentu, dari negara-negara tertentu. when I go to some places. Saat saya pergi ke suatu I have tempat, seen many people saya melihat banyak orang. all deaf Misalkan satu tempat itu semuanya sakitnya tuh tuli. and many people when you go all have asthmas. Atau di satu tempat orang-orangnya semua Many people, I sakitnya mean not asma. all, yeah. Misalnya. And sometimes Kadang-kadang many people all banyak orang, evening blindness, misalkan rabun senja, all have spirit, itu semua disebabkan the oleh blanket roh-roh. spirit. Roh-roh yang menutupi. So you need to have the Daerah situ. authority Sehingga diperlukan suatu to break otoritas and bring your answer. untuk menghancurkan roh-roh itu supaya doa-doamu bisa Oh, dijawab. even Gabriel cannot fight. How can I fight? Nah gimana ini dalam kisah ini Gabriel aja nggak bisa melawannya. Gimana saya harus melawannya? This is another secret. Nah inilah rahasianya. It's what you have to understand. Nah itulah kita perlu Sometimes your mengerti. prayer is not answered. You're good. You're crying. Kadang-kadang doa You're kita doing nggak bisa everything. dijawab meskipun kita udah nangis, udah lakukan segala sesuatu. Nothing is happening. Tapi tidak You're terjadi fasting. apa-apa. You're Mungkin rolling kita on udah the floor. puasa, kita udah You humble. guling-gulingan, You do kita everything. udah merendahkan hati dan sebagainya. Have to come out of this. Tapi Yeah? bagaimana ini harus keluar dari masalah ini? You need to understand. Kita perlu mengerti. In Matthew 18:18 it tells, Dalam Matius 18 ayat 18 what you bind shall be bound and what you apa release yang shall be kau released. ikat akan terikat, apa yang kau lepaskan akan terlepas So di surga. Jesus has given the Jadi Tuhan Yesus authority telah memberikan otoritas to the people, to His kepada children. orang-orang, kepada Especially, anak-anaknya secara khusus. there are people who are Ada anointed for orang-orang yang this. diurapi untuk hal ini. Hallelujah. Haleluya. There are apostles, the Ada Bible para tells, rasul, Alkitab katakan, who have been given the yang telah authority. diberikan otoritas. The church has been given the Gereja telah authority. diberikan otoritas. So we need to understand Jadi kita that. perlu mengerti hal ini. You pray, cry Kita alone. doa-doa, menangis-menangis. Nothing is happening. Bisa-bisa tetap ada The yang Prince of terjadi. Persia is blocking Karena your way. apa? Misalkan roh-roh Persia, contohnya di sini, memblok doamu. But Tetapi if you have the kalau anointing, engkau mempunyai pengurapan, because those days, karena waktu itu Gabriel needs Michael. Gabriel saja memerlukan Mikail. Now, Sekarang the Bible tells what? Alkitab mengatakan What apa? you bind on Apa yang earth, kau ikat di bumi, even shall be bound in bahkan heaven. akan terikat di surga. Not only on earth, Bukan hanya di bumi, even bound in heaven. bahkan terikat di surga. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, you have the authority. engkau mempunyai otoritas. But not everybody, yeah? Ya meskipun You need tidak the semua anointing orang for it. karena perlu pengurapan untuk hal itu. So this is another secret. Jadi inilah salah satu rahasianya. So you see here today, Jadi kita lihat hari ini you're pleasing di to sini, God, humble yourself, menyenangkan Tuhan, rendahkan and if you have hatimu, passed good life mempunyai masa lalu yang baik, or atau your future, you masa make a commitment to depanmu, God. engkau Lord, buat komitmen I'm kepada not Tuhan. going to be of world. Tuhan, aku tidak akan mencari dunia Like Samuel, seperti Samuel. Hannah told her, Hana mengatakan, give me one child. beri saya satu anak. She is barren, cannot have a child. Dia mandul, tidak punya anak. But she told her, Tapi dia memberi give me janji, one child. berikan satu anak, And that child, dan anak itu I'm not going to hold. bukan saya yang akan tahan. I will give it for you. Saya akan berikan bagimu. But I will have the name that is Tapi my child. Aku
punya nama bahwa itu adalah anakku. But my child shall grow in your presence. Tapi ia akan tumbuh di And I hadiratmu. give for you. Dan aku akan Totally. berikan padamu 100%. That is how it is. Itulah. You want a breakthrough? Engkau menginginkan suatu terobosan? Either you have a good past Apakah engkau harus punya masa lalu yang baik? or make your future good and tell Atau membuat God masa and don't depanmu miss it. baik? Katakan pada Tuhan dan jangan sampai terlewatkan. Hallelujah. Haleluya. That is what happened to Jonah. Itulah apa yang terjadi dengan Yunus. When God told go Saat to Tuhan Nineveh, katakan pergi ke Niniwe, he went to Tarshish. dia malah pergi ke Tarsis. Now God put him into the stomach of Dan Tuhan the fish. akhirnya menaruh dia di perut ikan. He did not pray, Dia tidak berdoa, so now he had to pray in the stomach sehingga of. ia harus berdoa the fish. di perut ikan. He did not fast before Ia he tidak go. puasa sebelum ia pergi. So now he is fasting. Sekarang ia puasa. Even the fish is fasting. Bahkan ikan terpaksa Otherwise puasa. he'll get Kalau enggak, digested. ia akan dicerna oleh ikan. Now, Sekarang, inside the stomach, di dalam perut. he makes a decision. Di dalam perut ikan ia membuat Yes, satu Lord. keputusan. I Ya will go Tuhan, and preach. aku akan pergi dan One single mengkhotbahkan, preaching, pesan darimu. Satu khotbahnya the whole Yunus. Nineveh is saved. Seluruh Niniwe diselamatkan. If you Apabila commit engkau your future to God, menyerahkan masa depanmu kepada God will Tuhan, change your Tuhan situation. akan mengubah Your situasi. corona, Apakah your corona problem, atau your masalah, recession, your resesi, business, bisnis, your husband, suamimu, your wife, istrimu, whatever it is, apapun itu, He can change everything. Tuhan akan mengubah segala. Now you know how to change Sekarang the kau God sudah of tahu God bagaimana mengubah heart. hati Tuhan. So pray. Jadi berdoa. Commit yourself to God. Serahkan dirimu pada Shall we Tuhan. pray now? Mari kita berdoa. Maybe you have problems. Mungkin kau punya masalah, Maybe you have sickness. sakit penyakit, Maybe you have corona. corona. Don't worry. Jangan khawatir. He can heal everybody. Ia mampu everything. menyembuhkan setiap orang. I've been praying for so many corona Saya telah people. berdoa bagi banyak orang And sakit God has corona. healed them. Dan Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Because God can Karena change. Tuhan bisa mengubah. You should know how to pray. Engkau harus tahu bagaimana Today, berdoanya. Hari ini, commit yourself to God. serahkan dirimu pada It's not only Tuhan. about corona, Bukan hanya tentang your corona, financial problem, masalah keuangan, relationship masalah problem, hubungan, whatever is your apapun problem. masalahmu. Maybe you already Mungkin fasted engkau and udah prayed or puasa dan whatever it berdoa is. atau apapun. Today is your day. Hari ini adalah God harinya can change bagimu. everything. Tuhan bisa mengubah So commit segala yang yourself to bagimu. God. Jadi serahkan dirimu pada Tuhan. Maybe some people, Mungkin ada You have orang-orang, problems. engkau mempunyai masalah, and you still don't know how to dan get it engkau right. masih tahu bagaimana, belum tahu Your first bagaimana step, cara. commit yourself to God. Yang pertama, serahkan diri kepada Tuhan. Give your heart to God. Berikan hatimu pada The Tuhan. second thing, Yang kedua, humble yourself rendahkan hatimu and fast. dan puasa. Not only you, Bukan hanya engkau, whoever is involved with you. siapapun yang ada terlibat bersamamu. You don't get a job, Mungkin kau You don't nggak have punya a kerjaan, business, nggak punya bisnis, even including a child, bahkan put them on termasuk fasting. anak-anakmu, ajak mereka puasa. Then you will see God changing Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. today. Hari ini Is your day. adalah harinya Shall we bagimu. pray? Mari kita berdoa. Put your hand on the chest. Taruh tanganmu di If you dada. are sick, Apabila engkau put sakit, the hand on the place of sickness. taruh tanganmu di tempat God is going to heal you and sakit. deliver you and change you. Biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan dan membebaskanmu dan mengadakan perubahan. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, Yesus. today Tuhan, hari ini we saw kami telah about melihat Hezekiah. tentang Hizkia. Even his death was Bahkan changed by his kematiannya diubahkan. fear, but by his heart in Oleh God. hatinya yang takut Tuhan dan And by menghormati his Tuhan. crying to God. Dan oleh tangisannya kepada His Tuhan. past changes Masa lalunya future. mengubah masa depannya. We saw about Kami Josaphat. melihat tentang Yosafat. People came against Orang datang him melawannya only to give them hanya untuk jewelry. memberi mereka harta benda. We saw about Kami Daniel. melihat tentang His prayer Daniel. was stopped, Doanya telah dihentikan. but Tetapi his life hidupnya is close to God. dekat pada Tuhan. So even two major Bahkan angels, dua malaikat penghulu the malaikat besar, chief of pemimpin communication komunikasi dan pemimpin and the peperangan, chief of war, both of them they came mereka to give the datang answer untuk memberi to jawaban atas doa-doa Daniel. today, Lord. Hari ini ya We Tuhan, pray kami berdoa. that you touch your people, Jamah umatmu, whatever is the problem. apapun yang mereka hadapi masalahnya, See their past life, biarlah mereka, lihatlah masa lalu mereka. how they fast, Bagaimana mereka how they berpuasa, pray, bagaimana mereka how berdoa, they minister bagaimana unto mereka you, melayanimu, how they serve you, bagaimana mereka how they melayanimu, give to bagaimana you. mereka memberi kepadamu. Not only them, Bukan hanya mereka, including their family, termasuk keluarganya. everything. Semuanya, Lord, Tuhan, change everything ubah for them. semuanya bagi Whatever mereka. is the prayer request, Apapun permohonan doa today, mereka, I hari pray ini, that it shall aku be berdoa, changed in the name of diubahkan Jesus. demi nama Tuhan Yesus. See their Lihat past. masa lalu mereka.
If their past is Apabila not masa good, lalu mereka tidak baik. maybe they don't know Mungkin how mereka to tidak live a tahu life. bagaimana They don't know how cara to hidup, fast. mereka tidak tahu They don't know bagaimana how to berpuasa, mereka pray. tidak tahu bagaimana berdoa. As they commit today Saat ini mereka menyerahkan about a holy tentang and righteous living before you untuk in the hidup future, benar dan kudus di depan, and to serve you di in the masa depan, future. dan melayanimu di masa depan. Lord, I pray Tuhan, aku berdoa. that you shall hear the Engkau prayers. dengarlah doa mereka. You shall hear Engkau the tears. dengarlah air mata, lihatlah air mata Hezekiah mereka. cried. Hizkia menangis. Oh, Josaphat Yosafat cried. menangis. Lord, today, oh Tuhan, hari ini, hear their dengarlah cries, Father. tangisan mereka, Bapa. See their tears Lihatlah air mata mereka. and change Dan everything. ubah semuanya. Let this be Biarlah ini menjadi a life changing for them. hari yang merubah hidup mereka. And everyone Dan setiap who orang watch this, yang beribadah saat today ini, is the day hari for ini, them. biarlah jadi hari bagi This mereka. sound from heaven shall change their Biar lives in the name of Suara dari Jesus. surga ini mengubah hidup mereka. Let their lives be Biar hidup transformed. mereka Their ditransformasikan. problems be Masalah transformed. mereka ditransformasikan. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi Lord, Tuhan. even as they commit to Bahkan live a saat holy, mereka righteous, menyerahkan untuk ministering hidup life kudus for you. dan melayanimu di masa depan. pray that you bless them Berkati mereka. and make them to be a Dan buat blessing. mereka untuk menjadi berkat. We thank you for your Kami grace. mengucap syukur We atas thank you kasih for the authority. karunia, atas otoritas, Thank you for changing your atas decision even. Mengubah perubahan keputusanmu yang engkau akan lakukan We bagi give all mereka. the glory to Segala you. kemuliaan hanya bagimu. In the mighty name of Demi nama Tuhan Jesus. Yesus yang besar. Oh Lord, we Oh pray. Tuhan, kami berdoa. Amen. Amin, amin. Amen. We have a mighty God, Kita punya Tuhan yang besar and He is the source of everything. dan ialah sumber segala sesuatu. The Bible tells, Alkitab every mengatakan good gift comes from the Father of lights. setiap pemberian yang baik datangnya dari Bapa terang. And He is the giver Dan ia adalah pemberi for bagi animals, birds, baik every hewan-hewan, living thing, burung-burung dan semua and makhluk hidup. especially to us. Dan terutama kepada kita. So now is the time Sekaranglah waktunya for us to show our gratitude bagi kita untuk menunjukkan ucapan syukur by kita giving to God. dengan mengembalikan kepadanya berkat yang ia sendiri telah berikan kepada kita. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, we Yesus. commit each and every one into your hands. Tuhan, kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. We are going to give your best offering to you. Tuhan, inilah persembahan kami yang terbaik bagimu. You are the God who provided this everything. Engkaulah Tuhan yang telah menyediakan segalanya bagi kami. From that what you've given, we give back to you. Sebagian dari apa yang telah Engkau berikan, kami kembalikan kepadamu. Bless your people Berkati Tuhan umat-Mu, so that, Lord, they don't have enough space in their place. sehingga tempatnya penuh oleh berkat-Mu. You are the God Almighty. Engkaulah Tuhan yang maha Remove all besar. their problems, Hapuskan segala their masalah mereka. struggles, Segala pergumulan especially in the mereka. recession, the corona, Terutama and dalam- all those things. Saat resesi dan corona ini. Nothing shall restrain or stop them from their business, their income. Kiranya tidak ada yang menghentikan mereka atau mengganggu bisnis mereka dan pendapatan mereka. We commit it to everyone. Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. Bless them more abundantly. Berkati mereka lebih berlimpah In the lagi. name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amin. God bless you. God bless Tuhan you. Yesus memberkati. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Boleh angkat dua tangan saudara, angkat wajah saudara. Shout for joy, shout for joy. Sing it. Hallelujah, hallelujah. Sekarang hanya jemaat saja. Shout for joy, hallelujah. Sing. Shout for
Let's commit ourselves to God. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Let's receive the blessings of Mari God. kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat ada let the Abraham, blessings of Isaac, berkat Ishak, let the blessing of Israel, berkat Israel which in every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to Kiranya Tuhan shine membuat upon you. wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long Tuhan life. memberikan kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you as a channel of dan membuatmu blessing. menjadi saluran berkat. As you commit yourself, Saat engkau menyerahkan dirimu pada Tuhan, let God change every situation in your kiranya Tuhan life. mengubah setiap situasi dalam hidupmu. Allow the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus the Kristus, leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus which in every one of us. menyertai setiap kita And with all the saints of the dan menyertai orang world, kudus di seluruh dunia until sampai Jesus kedatangan Tuhan comes. Yesus. Amen, Amin, amen. amin. God bless you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati.